अस्सलाम वालेकुम मेरी स्मार्ट किचन फैमिली, कैसे हैं आप। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा लेके आई हूँ, जिसको मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। सूजी का हलवा बनाने के लिए जितनी सूजी लेंगे आप उतनी ही चीनी लेंगे, उससे 3 गुना पानी लेंगे और घी आप उसे हाफ़ भी ले सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। वेलकम टू स्मार्ट किचन। Subscribe my channel.